Panoorin natin ang ating gagamba ngayon. Bulik black versus bulik na gray. Dalawa ang maglalaban ngayon. Guys, panoorin po natin. See you, guys. So, ayan guys, panoorin tingnan nyo guys. So, ayan. Bulik mga yan guys. Ayan. Black versus gray na bulik guys. As you can see. Pick. Panoorin nyo lang. Hanggang dulo. May mas ano dyan sa dulo. Ayan. Ayan. Yan yung gray na bulik. Yan yung black bulik. Yan yung ating content. Subscribe lang kayo guys. Para kayo ay laging active sa ating videos. So ayan. Panoorin nyo. Hanggang dulo guys. Nakikita nyo yung laban sa last mamaya. Panoorin nyo mga guys. Ayan. Kukurap. Ayan na. Ayan yung anong magandang laban. Panoorin po natin. Walang kukurap. Ayan. Panoorin po natin. Ayan. Yan yung ating black na bulik. Yan naman ang ating gray na bulik bagong panganak. Yan. At gutom ang mga yan, gutom. Ayan o. Diba? Siko o. Black bulik versus gray bulik. Yan tagal o. Ayan o. Meron pa yan. Ayan. Ayan o. Ayan na. Ayan. Grabe guys, ang galing. Yan, mag-subscribe kayo guys para update kayo lagi sa aking bagong video na gagawin. Ito ay ating content gagamba. Ayan. Down sila guys. Thank you for watching guys. Galing. See you on my next video. Bye bye.